खोलानि पुरचं परिणति जोत बुथ सेन्टार लाम लेराइखा बारजाव तंनाय बुथ नाहारे सेबग्राव अब हाइकिनो दिनै सांसाल बिरोनिया बिके आइ थेंनाखन सिमि बिरोनिया पुरसभानि टिसिनि वाट काइ चिचार पुलिं स्टेशन बुथ नाहानानि बागै ईवीएम ति क्राक नायबथानि बिसिंतै लाम लेराइखा बुथनि बारजाव तंनाय राव चौमारिनति रिटार्निं अफिसार हायके बखाक स्टेफा मानिकलाल दासबो कक साबै खोनारिका चौमारिनो किथिंगै जत पुलिं स्टेशन क्राक नायमुथां हेफाजाबा हिनि साका बखाकस्ते नायमुथां तांफां सैम देबरमा ইলেকশনের জন্য 18টা পুলিং স্টেশন আছে এবং অল পুলিং পার্সোনেল সিকিউরিটি নিয়ে ইভিএম এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে এখন সব মুভ করে নিয়েছে আমাদের ডিসপার্সাল সেন্টার থেকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সেফলি প্রতি সেন্টারে পৌঁছে আজকে এখন রওনা দিয়েছে না? হ্যাঁ, জাস্ট রওনা দিয়েছে সেফলি। আমাদের এখানে 18টার মধ্যে কোনো স্পর্শকাতর বুথ এ ধরনের কোনো উল্লেখ করা আছে কি? এটা কিছু সিকিউরিটি থ্রেট পুলিশ এনশিওর করেছে এবং সেভাবে আমরা সেপারেট সিকিউরিটি আমরা দিয়েছি।